अब आपको इन झाड़ी मानसिकता का एक और नमूना दिखाते हैं जिसे देखकर आपका खून और खौल उठे। ये वीडियो 15 अगस्त के आसपास का है। सटीक स्थान बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को देखकर लगता है कि ये भारत के किसी मदरसे या इस्लामी संगठन का है, जहां सफेद कुर्ता टोपी वाले मौलाना मौलवी आपको दिखाई दे रहे होंगे और जमीन पर तिरंगे के रंगों से भारत का नक्शा बनाया गया है और उसी नक्शे के ऊपर खड़े होकर तिरंगा फहराया जा रहा है। कई लोग नक्शे पर खड़े होकर झंडा फहराते दिखाई दे रहे होंगे। ये सीधे तौर पर तिरंगा और राष्ट्र प्रति का अपमान नहीं है तो क्या है? আচ্ছা, তাহলে ভিডিওটার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দেশকে অপমান করা হচ্ছে, অসম্মান করা হচ্ছে, দেশদ্রোহী। তাহলে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী যে কোর্টে যে এটা লাগিয়ে দিয়েছিল উল্টো করে, তাহলে সেটা কি? আরো এমনও ভিডিও সেদিনকে 15 আগস্টের দিন ভাইরাল হয়েছে, সে পতাকা উড়াবে কি সে বিজেপির পতাকা উড়াচ্ছে, ওটা কি? যদি এটা যদি ভুল হয়ে থাকে, দেশদ্রোহী যদি যদি বলিস, এটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে ওটা কি? তোদের কি প্রবলেম আছে বলবো? তোরা হচ্ছে মুসলিম নাম নিয়ে তোরা বিজনেস করছিস, তোদের রুজি রুটি হচ্ছে এতে, বুঝতে পারলি? তোর সোচ খারাপ, তোর দিমাগ খারাপ। তো হিন্দু মুসলিমের মধ্যে বিভেদ লাগানোর চেষ্টা করছিস কিভাবে? এদেরকে মানে কি যে এদেশ থেকে হাঁটানো যায় বা জিহাদি সন্ত্রাসী অনেক কিছু বলিস তোরা।